जनाब साद रज़वी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा, अगले इलेक्शनों में वोट इंशाल्लाह मैं फिर क्रेन पे लगाऊंगा। हाँ, कितनी बड़ी ऑफर है, और वीडियो बना के कहूंगा क्रेन पे मोहर लगाएं, क्योंकि सबसे पहले तायद करूंगा आपकी जमात की। ठीक है जी, इससे बड़ी को ऑफर दी जा सकती है जी। हाँ, आजकल तो वैसे ही वोट मांगते फिर रहे ना, ऑफर ले लो जी जनाब। ठीक हो गया जी। टीएलपी के जो सरबराह हैं जनाब साद रज़वी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, उनसे मैं पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो मैंने गुस्ताखाना इबारतें हाईलाइट की हैं आपके बुजुर्गों की, आला हजरत ने फतावा रज़विया के अंदर, ये पहला रेफरेंस है, फतावा रज़विया के अंदर एक किताब की तारीफ की है, सबा सनाबिल, और उस किताब के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हुआ है। इसके बावजूद आला हजरत ने यह इरशाद फरमाया है कि यह किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। नबी इस्लाम की बारगाह में कोई ऐसी किताब मकबूल हो सकती है जिसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला वाकया लिखा हो? अब दो ही सूरतें, या तो आला हजरत ने वो किताब पढ़ी नहीं है, सरकार अगर पढ़ी नहीं है तो क्यों लिखा जाए? बगैर तहकीक के बात करने वाला क्या होता है, आप खुद फैसला करें। या दूसरी बात है कि उन्होंने पढ़ा है और सरफे नजर किया है जानबूझ के। अब आपके अदालत में यह हमारा मुकदमा है, बरेलवी अवाम की अदालत में यह मुकदमा है कि फैसला करें कि आला हजरत पे कौन सा हुक्म लगाना है। हश्त बहिश का तो हमने कई दफा हवाला दिया है, उसमें जो 8 किताबें चिश्तिया के बुजुर्गों की, उसमें एक किताब है फवाइदुस सालिकीन, जो पाक पतन वाले बुजुर्गों ने जमा किए हैं अपने पीर साहब ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मलफूजात, और उन्होंने लिखा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अल मुतवफ़ा 633 हिजरी के बारे में कि उनके पास एक दफा एक मुरीद होने के लिए आया बंदा, उस वक्त हजरत खास हालत में थे। वही बाबा जी खादम रिजवी साहब वाली बात है, ओए इनू हल्का ना जानो, ओए जेड़ा बोलदा जे नबी ते पहुंचता जे। तो हमने क्या कहा, बाबा जी सब्र करो, रुको जरा, सुनो कि बाबा जी खास हालत में क्या कह रहे हैं। कि वो उससे पूछे तू क्या कलमा पढ़ता है, तो उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा कि एक दफा आप यूं पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, तो कहते हैं पढ़ दिया, अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर ख्वाजा ने उन्हें कहा कि मैंने आजमाइश के लिए पढ़वाया था, कलमा वही है जो तूने पढ़ा, और फिर उसे मुरीद किया। यानी मुरीद किया, उसके बाद ना वो खुद कलमा पढ़ के मुसलमान हुए ना उसको किया। उससे बड़ी बात वो मुरीद कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें दोबारा मुसलमान होकर अपनी बैत दोबारा करनी थी। आपको तो कहते हैं आप झूठी मूठी भी कादियानी लिख देना जर्मनी जाने के लिए तो आप काफिर हो जाएंगे। आपके बाबा जी सच्ची मुच्ची भी कलमे पढ़ाएं तो वो इस्लाम पे ही कायम रहेंगे। दूसरा, ये कौन सी खास हालत थी, सही कलमा भी पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद क्या हजरत अबू बकर उमर उस्मान अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन मुसलमान करते वक्त इस तरह के टेस्टर लगाते थे लोगों को कि पढ़ अबू बकर रसूलुल्लाह, उमर रसूलुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। तो ये आपके बुजुर्ग किन तरीकों के ऊपर चल रहे हैं? तो ये हमने वाकया हाईलाइट किया था। ये वाकया अगर हम ऐसे लोगों को हाईलाइट कर रहे होते जिन्हें अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह का ना पता होता, और अल्लाहुम्मा सल्ली अला व नबीना अशरफ अली नाऊज़ु बिल्लाह इसका ना पता होता, तो हम कहते ये बड़े भोले हैं, बेचारों को पता ही नहीं चला। खुद तो तुमने 100 साल से लकीर पीटी हुई है कि अशरफ अली थानवी ने एक मुरीद के ख्वाब को, और ख्वाब के बाद वो बेदारी में भी ये पढ़ रहा है, उसे एंडोर्स किया हुआ है कि कोई नहीं, तसल्ली है, तेरा पीर मुत्तबे सुन्नत है, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब आपके घर में भी ये काम डाल गया। अब आपका ईमान क्या बोलेगा इसके ऊपर? कश्फुल माजूब में ही लिखा हुआ है कि बायज़ीद बुस्तामी कहा करते थे, सुबहानी सुबहानी मा अअज़म शअनी, मैं पाक हूं, मैं पाक हूं, मेरी शान बहुत बुलंद है। और एंड पे वो लिखते हैं कि असल में अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये अकीदा तो हमारा रसूलुल्लाह के बारे में नहीं है, उनके बारे में भी है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जो अल्लाह इन पर वही करता है। कश्फ मजूब में तो इतना ही पोर्शन है, लेकिन पूरी तफसील आई है फिर जनाब तज़किरतुल औलिया में, तमाम बाबों के ऊपर टेक्स्ट बुक पूरी दुनिया में, अरबी में, जो बंदी बरेलवी दोनों मानते हैं, फजाने सुन्नत में हवाले हैं, फजाइल अमाल में इसके हवाले हैं। उसमें लिखा है कि उनकी जुबान से यह भी निकलता था और यह भी निकलता था, जब उनसे पूछा गया कि बताएं क़यामत वाले दिन तमाम अंबिया किसके झंडे के नीचे होंगे और तमाम मखलूकात, तो बायज़ीद फरमाया करते थे बोंगिया शरीफ के तमाम अंबिया इंक्लूडिंग नबी इस्लाम के, वो मेरे झंडे के नीचे होंगे। और साथ इस पे हो सकता है फार्म लग जाता। फिर उन्होंने बोला लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा क़यामत के दिन। लानत ऐसे अकीदे के ऊपर, ऐसी किताबें छापने वालों पर, ऐसी बातें करने वालों के दिफा करने वालों के ऊपर। अल्लाह ताला इनका अशर इन्हीं के साथ करे। हाँ जी, जो हमारे नबी के मुकाबले पे इन लोगों को खड़ा करते हैं।
وہ تواڈے بامیا نو کھنگن نہیں دینا کسی نے. اور وہ بھی تذکرۃ الاولیاء کا جو مصنف ہے نا فرید الدین اتار, جسے تاتاریوں نے مار دیا تھا, جو نگاہیں مار کے سب کچھ کرتے تھے, تاتاریوں نے وڈ کے رکھ چڑھا. بڑے بڑے بزرگوں کی مٹی پلیتی تھی جی تاتاریوں نے, بڑے بزرگوں کی. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا, جو یہ کہتے تھے نا میں بہت پاک ہوں, میری شان بلند ہے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا, تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا نا. اللہ کا جھنڈا ہے ہی نبی الاسلام کے ہاتھوں میں ہے. کیا قیامت کے دن 2 جھنڈے ہوں گے؟ ٹھیک ہے. یہ بایزید بستامی صاحب ارشاد فرماتے ہیں, دعویٰ ہے امام جعفر کے مرید, وہ بھی قبر پہ جا کے مرنے کے کئی سال بعد پیدا ہوئے ہیں. ان کا امام ہے ابو یزید بستامی اور ہمارا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. دونوں 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ایک ہی سن میں. بابوں کے امام بھی اور کتابوں کے امام بھی اور اماموں کے امام بھی. اور صحیح مسلم میں کیا لے کے آ رہے ہیں وہ کہ نبی الاسلام نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا, سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اللہم اجعلنا منہم آمین. اور صحیح مسلم میں حدیث, سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پہ جاؤں گا, داروغہ جنت پوچھیں گے کون, میں کہوں گا محمد, تو وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم بھی یہ دیا تھا کہ میں آپ کے نام کے سوا کسی اور کے لیے دروازہ نہ کھولوں جب تک کہ آپ جنت میں داخل نہ ہو جائیں. یہ ہمارا امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفی 261 ہجری فرما رہے ہیں, اور آپ کے امام بایزید بستامی المتوفی 261 ہجری کیا ارشاد فرما رہے ہیں. آپ کے لیے تو ارشادات ہی ہیں نا. اس طرح کے جب آپ عقیدے رکھیں گے تو آپ کس منہ سے نبی الاسلام کی شفاعت کے حقدار ہوں گے؟ جب یہ باتیں ہم بیان کرتے ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. کس کے مقابلے پہ؟ اللہ کے نبی الاسلام کے. اس لیے اب ہم نے یہ شعر مکمل کر دیا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. یہ یقیناً گستاخانہ ہے. اگر یہ عبارتیں آپ کتابوں سے نکال دیں اور اعلانیہ ویڈیو میں آ کے انہیں گستاخانہ عبارتیں کہیں, اس کے بعد یہ بھی کہیں کہ شکریہ انجینئر صاحب آپ نے ہمیں بتایا, جس طرح آپ اپنے بابا جی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں, تو آپ کے بابا جی کو جس بابا جی نے بتایا کہ آپ کے بابوں نے گستاخیاں لکھی تھیں, اس بابا جی کا شکریہ ادا کریں. اگلے الیکشنوں میں ووٹ انشاءاللہ میں پھر کرین پہ لگاؤں گا. ہاں کتنی بڑی آفر ہے. اور ویڈیو بنا کے کہوں گا کرین پہ مور لگائیں, کیونکہ انہوں نے چشتی رسول اللہ نکال دیا, انہوں نے ساور سکر کی کشف المحجوب کی باتیں نکال دی, ٹھیک, انہوں نے نکال دیا سبحانی ما اعظم شانی, انہوں نے نکال دیا لوائی اعظم من لوائی محمد. یہ ساری کی ساری جو شتیہات گستاخانہ عبارتیں یہ نکال دی ہیں, تو مور لگائیں اس کے اوپر. میں انشاءاللہ سب سے پہلے تائید کروں گا آپ کی جماعت کی. ٹھیک ہے جی, اس سے بڑی کو آفر دی جا سکتی ہے جی. ہاں آج کل تو ویسے ہی ووٹ مانگتے پھر رہے نا, اے آفر لے لو جی جناب. ٹھیک ہو گیا جی.